Hola familia gotamista, bienvenidos a un nuevo vídeo desde Dentro de la Batcueva. En esta ocasión nos vamos a juntar porque han salido unas recientes entrevistas muy jugosas de quizás uno de mis actores favoritos, que no es otro que el gran Brendan Fraser. Ya sabéis que le han condecorado como Hombre del Año, ya sabéis que en este 2022 estrena la película The Whale, que trata de un profesor con obesidad mórbida. Pero no estamos aquí para hablar de ello. Actualmente, hace unos días, prácticamente una semana, hice una entrevista para la revista GQ. Yo he podido hacerme con ella, he podido subtitularla y os la voy a ofrecer y vamos a comentar un poco sobre lo que dice. Más en particular me he querido centrar en la parte en la que habla de George de la Jungla, uno de sus primeros éxitos y por los que se dio al mundo a conocer, y otra quizás de uno de los personajes más característicos y que más han catapultado su saga, que no es otro que Rico Connell en la saga de la Momia. Y atención lo que hace y lo que dice en esa parte de la entrevista, porque nos puede explotar la cabeza a más de uno. Así que si os parece, vamos con ello y vamos a ver de qué habla Brendan Fraser en esta entrevista. Vamos con ello. Bueno, pues vamos a ello, a ver de qué nos habla nuestro querido Brendan Fraser. George is a good guy. George is just there to help. George is the original babe in the woods. Qué bien le queda la melena larga. Siempre lo diré. Y qué jovencito estaba. How do you act a cartoon character? I don't know. I think you have to make him a person. You have to have him have hopes and aspirations. And yes, there are rules about George. He will always win the day because his secret weapon is dumb luck. Me encanta verle I loved sonreír. working with Leslie Mann and Thomas Hayden Church. I loved working with all the guys who were the pack bearers. I loved working with the suit performers. Ojo a esto, And George, they were fantastic. porque te están diciendo que no hubo CGI, hubo poco CGI. De hecho, todo esto eran trajes. These are the guys that went on to do a lot of the Planet of the Apes movies. They were actors, performers in suits with heads, attached. And Jim Henson's Creature Shop using cutting edge animation. Ah, mira, también usaron animatrónicos. Puppeted remotely. It was exciting to combine all of these different elements to make a really broad, colorful comedy. George the Jungle was using CGI technology in a way that was first just starting to come into the world of filmmaking in a way that we really take for granted now. For instance, George's dog is Shep. He's an elephant. And on the day we shot A ver, quien revisite esta película se le nota más en el tema de Shep, el CGI, pero es disfrutable. George, and then George introduces his dog to Ursula and says, "This is my dog." I think I went to scratch the elephant like you would scratch a dog. The CGI guys who were there to watch, scrutinizing with hawk eyes about every movement that I made, because if I raised my arm higher than one picture plane and crossed, for instance, the eyes of the elephant, hay que tener mucho cuidado, y más empezando con el CGI. No sabían cómo llevarlo a cabo. Make them look like they had big blinky eyebrows and lashes, and if I did it too low, then it would have been another, I don't know what, $100,000 if I did this. And it was on budget if I did this. For what we know now and what we started off with then and going back even further, it's just astonishing to see what we can do with CGI. It all comes back to the actor, the performer, believing in what they're doing, because if they don't, then their audience won't. No matter how much you gussy it up with all the bells and whistles. I cut my teeth in George of the Jungle in learning how to work in a real broad comedic way and also hone that into a performance. Claro, a raíz de George de la Jungla cogió experiencia, estaba claro. Y qué experiencia, porque para mí de lo mejorcito. O sea, bueno, en resumen lo que nos quiere decir es que la película fue sus inicios, ahí es donde cogió más experiencia, tuvo una combinación de eso, de CGI, animatrónicos, personas que por lo visto, yo no lo sabía, habían salido en el planeta de los simios y interpretaban aquí a los gorilas y el CGI primitivo que había cuando vemos la película, como hemos dicho,
en escenas como concept, pero vuelvo a decir lo mismo, súper disfrutable esta película, yo no me caso, nunca me canso de verla y es una de mis favoritas. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan ahora de la saga de la momia. The Mummy series. Qué buena es, qué buena es. No! You must not read from the book! It's an action picture wrapped up in a comedy and a romance and an adventure and a little bit of a horror and a thrill-a-minute kind of roller coaster popcorn movie. Es que desde el comienzo ya hace que te atrape esta película. Nunca va a haber una igual, es muy difícil. It had a lot of prove-it shots in it. We rode our own camels. We wielded our weapons. We fought one another. We ran around in the heat of the desert of Ouarzazate in Morocco. And all of that gave an authenticity to the movie that I think made it more globally appealing than if it had been, you know, shot in Arizona or New Mexico. The late great Jim Jackson was adamant about going to the place where Lawrence of Arabia was shot. I mean, the very place itself is an important character in the movie. It was thrilling. It had a little bit of, not danger per se, but some risk taking to it also that felt like, well, what will happen today? Will we survive? Esto lo dice un poco porque, a modo de curiosidad, no sé si os acordáis la escena en La Momia 1 cuando le ahorcan, antes de soltarle, él estuvo unos momentos inconsciente porque el gancho que le sujetaba por detrás falló y de verdad se estaba asfixiando, pero finalmente no le pasó nada más grave, pero sí es cierto que se quedó unos minutos sin conciencia. También algo muy importante que ha dicho es que hoy en día no te transmite tanto muchas películas porque el CGI, aunque no se nota, sabes que no están ahí. Una de las magias de la saga de la momia es que verdaderamente los emplazamientos, los lugares eran Egipto y decorados que tenían que ver con Egipto, se desplazaban ahí. Y eso es una de las partes mágicas que tiene esta saga, como él dice. Sigamos a ver qué más nos cuenta. Stephen Sommers, who's one of his Stephen Sommers, favorite buenísimo. directions that he would give was he'd go, ready, and don't suck, action, through a bullhorn, and we'd like, oh, and things would blow up and stuff would fall down and animals on fire and Arnold, and okay, we got it. Let's do it again. We're here. Stephen just loves making movies. He loved his job. His enthusiasm's infectious. Y a mí que la hicieras. La momia 2, vamos con ella. It was kind of like coming back to another semester of college. Like, hey guys, Qué guay. how'd your summer go? Did you get a job? It was good to see everybody, and to go back to Morocco too. Like, hey, there's like, you know, there's my favorite camel guy. You know, like, hi, how are you, Salah? How are you, man? Hey, man. Yeah, can I have my sunglasses back? You borrowed them that one day. You never get them. Never mind. Este tío es lo mejor. It was just more of the same. People wanted more, so we gave them more of the same. We gave them more is more. Sí. They responded. The Rock. Qué buena fue. Es muy difícil que una segunda parte sea buena, Never mind here, because I never met Dwayne until after the premiere, because he was a piece of tape on a stick that we referred to while we were beating on me and Arnold were beating on each other. Atención, el CGI, que hablan del famoso CGI. Then they, of course, put him in CGI later, and I know, be kind. The guys who did the CGI of the Scorpion King at the premiere, they were like, hey, how are you? Great. Good job. You know, hey, we did the Scorpion King CG. And they kind of went, yeah, we need a little more time before but they did, it was very last minute. I don't know. But some of the charm of it is now when you watch it now, like it could get remastered, I guess, but it kind of wouldn't be as fun if you didn't see this sort of janky video game character of Dwayne going, somehow it's just perfect how it works. How things work out. Bueno, esto para aclarar, antes de pasar a la momia 3, se dijo que por lo que realmente el CGI salió tan mal es porque iban a contrarreloj, tenían que estrenar
ya mismo y no tuvieron mucho tiempo, entre comillas, para, para mejorar lo que es el CGI que vemos en la película, que está calificado como uno de los peores CGI de la historia del cine. Pero bueno, hay que quererla como es, en su totalidad y olvidarnos de esa parte. Que por cierto, tenéis miles de vídeos de YouTube de gente que lo ha remasterizado, ha usado sus propios recursos para meter la cara del Rey Escorpión y os invito a ello porque quedan vídeos realmente chulos. Pero bueno, sigamos con lo bueno y con la tercera parte de la momia. Jet Li. Vamos a ver qué tal. Okay, so first of all, look, it's an action movie. Rob Cohen was directing this one, and Steve Sommers was executive producing it. So it had a different spirit, a different character. Sadly, Rachel didn't come back. I mean, I say it selfishly. Mira, lo ha dicho egoístamente y yo pienso lo mismo. Uno de los fallos es que Rachel Weisz no volviese. Ya el aroma se respiraba muy diferente. Yo no conecto con Ivy. Me parece que es una mujer completamente diferente a Ivy, aunque la llamen igual, pero no. Y que se salgan de Egipto es otro de los peligros que podían suceder al ampliar la saga. Decidieron hacerlo, pero es que hace 7 películas de Egipto. Pero bueno, egoístamente nos hubiésemos quedado con Rachel Weisz y posiblemente en Egipto. Pero bueno, sigamos. It was its own film, and it was set in Shanghai and parts of China. It was a lot, yeah. It was a lot of fighting, a lot of fall down, go Muchas boom. peleas. 20th century! Qué bueno es. I had been up until that point always playing every role that I had as kinetically as possible, as physically as possible, as engaged in what the action of the character was to get my meaning and my point across. What can I say? It caught up with me. I had a few injuries that became another injury. Like they said, I was playing hurt. So I would wrap up and tape, and you do the things you got to do to get through with it, and we all do that, and I'm happy to. But it meant that I needed to start thinking about how to work smart instead of work hard. Around the time I made that movie, it was sort of a fundamental shift in my approach. And now, when it comes to doing this stuff, I just look at the young guys and go, "You're gonna be great in this shot, man. Go kill it." Ojo, ojo. Absolutely. Got a script? Yeah, that was great fun. Are you kidding? Esto es lo que os quería decir, cómo termina la entrevista. Termina de la mejor manera que podía terminar y es que le preguntan que si en algún momento volvería a hacer la momia, la saga de la momia, continuarla. Está dispuesto a ello y yo creo que es su momento, es el momento en el que está realzando otra vez su carrera y quién sabe si dentro de unos años llegue con que se confirma una cuarta parte de la momia. Sí que me gustaría lo que estamos diciendo, que se hiciese en realidad. Aquí estamos viendo que tiene un guión, por lo que dice, seguramente sea de broma porque es lo que la gente está deseando escuchar, pero ojalá fuese cierto y si es cierto que lo moldeen de una forma en la que nos hagan un producto muy muy bueno. Pero bueno, solo nos queda esperar y ver si se cumple. Ojalá y que sí. Hasta aquí ha llegado este vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos en el que analicemos alguna entrevista o veamos alguna entrevista actual o del pasado, ponedlo en los comentarios, dadle like y ya sabéis que estamos aquí para crear todo este tipo de contenido y verlo juntos. Hasta el próximo vídeo. Recordad que no importa quiénes seamos porque se nos conoce por nuestros actos. Chao, chao familia Gotamista.